निश्चित रूप से दामोदर राउत को देहांत निश्चित रूप से राज्य राजनीति एक अपूरणीय क्षति होती जदि कहवा तांकर जो कार्यकलाप रही 7 थर विधायक रही अग्निवर्षी नेता बोली कहुला फायर ब्रांड नेता बोली कहुला स्पष्टवादी जहाँ भी कहते स्पष्ट कहते आज सका 5:23 देहांत घटी जहाँ वर्तमान सूचना रही शंख भवन अणाजिब प्रथमे बासभवन सीधा सड़क शंख भवन मर शरीर को अणाजिबो एथिपाई शंख भवन रे प्रस्तुति शेष होईछि। आपण देखुथिबे जे शंख भवन रे धीरे धीरे वरिष्ठ नेता माने आसी पहुंचुचंती तांको भक्तिपूत श्रद्धांजलि ज्ञापन करिवे। शंख भवन रे प्रस्तुति होईछि एवं जो भली भाव रे मुख्यमंत्री तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक एठारकू आसीबार कार्यक्रम रही एठाकू आसी स्वर्गत डाक्टर दामोदर राउत को श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे एवं वरिष्ठ नेता बीजेडी रो वरिष्ठ नेता माने शंख भवन आसबे एठारे जो भली भाव में श्रद्धांजलि रही डॉक्टर दामोदर राउत को श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। आपड़ देखिपे जे अनेक नेता माने आसी एठी पहुंचीबा आरंभ करिसेंती। वरिष्ठ बीजेडी नेता तथा पूर्वतन सांसद प्रसन्न पाठशाणी आम सहित जोड़ी होइछंती। तबे देखिबा गले सर जो भली भाव में आपण तांको सहित समसामयिक अछंती तांको सहित कार्य करि आछंती किभली भाव में तांकर आजिर जो तांकर देहांत होइछि आकु किभली भाव देखुछंती राज्य राजनीति पई एक अपूरणीय क्षति बोली आपण भाबुछंती कि? निश्चय राजनीति रे जने दक्ष वक्ता ताको काउंटर करवाटा भारी कष्ट। जमती साधना कले सिद्धि आसे राजनीति जड़े साधक बहुत थर जुआड़े जीव भाषण दाऊ सांगे जाऊ बड़ बड़ सभा गुड़ाक अंचल निर्वाचन पारादीप भी जाए सांगे सहित जुआड़े डकर आसे जाए किंतु दाम राउत बंधु मोर आम दाम भाई डाकू सी मोर 6 मास खंडे बड़ हे सी मुझे देखी नहीं मथा नुआईवा कंप्रोमाइज करवा स्पष्टवादी नेता तांको भलिया जन्म हे ना जमती आज मन पड़ुचे बिजू बाबू कहते डर ना दाम राउत तार ज्वलंत उदाहरण खातिर करते डरती नहीं क्या स्पष्ट भाव अव्यक्त को व्यक्त करवा जड़े धुर्ण स्रष्टा राजनीति रे आउ देखा मिल ना। गोटे कथा रहिबो तांकर जितेबाला वक्तव्य रखती जेहेतु बिजू बाबू सामयिक समय राजनीतिक क्यारियर आरंभ होता आपणकर होता सब वक्तव्य देखुवे बिजू बाबू ना नियंती बिजू बाबू कथा कहती और बिजू बाबूर जो भाई भाव सिद्धांत गुड़िक रही अनुसरण करने को बारंबार कही था। यह सत्य बाटे बिजू बाबूर जीवन दर्शन आदर्श को पाथेय करी जीवन संग्राम आरंभ करिथिबा जेमितिका जन्म मरणर अनंत व्यवधान नाम है जीवन से जीवन को जे संग्राम करी जीवन सारा महियान करिछि एवं सामाजिक चेतना एक अग्रदूत आमर बंधु बरेण्य दामराउत आम कल्पना करें सी आमको छाड़ी पड़े अनेक समय गोटे कौन परामर्श दरकार हुए दामराउतर वक्तव्य गुड़िक जुगान्तकारी अभिनव ताकू जे देखी दूर रो पाख रो जानी भूली हम ना समय चक्र किसी राजनीतिक नेता आसबे जीवे किंतु दाम राउत भाया गोटे जन्म हे ना जड़े प्रतिभा जन्म हो सहित राजनीतिक क्यारियर अत्यधिक लंबा आप सहित कार्य कर अनुभूति रही जहाँ आप मन पकाउछंती
ଗୋଟେ କହିଥିଲି ମୁଁ ଯାଉଥିଲୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମୋର ପାରାଦୀପ ଦାମବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେଠି ପଛରେ ବସିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ସିଏ ବସିଲେ ଆଗରେ ବିଜୁ ବାବୁ ବିଜୁ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଏ ବାଜା କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦାମରାବ ତ କନସେନ୍ସି ସିଏ କ'ଣ ଏଇନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତୁ ତବେ ବ ଏ ପଛରେ ବ ତୋ ସିଟରେ ମୁଁ ବସିଛି ଆରେ ବିଜୁ ଚଲେଇଲେ ଆଉ କାରଟାକୁ ଆଉ ନିଜେ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଜୋରରେ ଚଲେଇ ଯେ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗିଲା ଦାମ ବାବୁ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ଆକାଶ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ବିମାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଏ ମୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଜୋରରେ ଆପଣ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ରଖିଥିଲା କାଠ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲି ସେଠୁ କହିଲେ ଡରିଲେ ମରିଯିବ ମୋ ସାଥିରେ ଆସିଛ କେବେ ଡରିବନି ସେଠୁ ଦାମ ବାବୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଚୁମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ମାନେ ବିଜୁ ବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସମର୍ଥନ କର କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଭଲ ବି ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ବା ସରେଣ୍ଡର କରିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ହଉ ତର୍କ ହଉ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ହଉ ଚମତ୍କାର ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏଭଳି ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେମିତି ଅଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନେ ବଂଶୀକ ଭାଜିଗଲେ ମରେ ନାହିଁ ବଂଶୀର ବେହାଗ ବିପ୍ଳବୀଟେ ମରିଗଲେ ମରେ ନାହିଁ ବିପ୍ଳବର ଯୁଗ ସିଏ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଜି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଲଢ଼େଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନେତା ଯିଏ ଖାତିର କର ନା କହେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ନା କ'ଣ ଘଟିବ ବା କ'ଣ କହିଲେ କାଳେ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବ ସେ ପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ ଖାତିର ନାହିଁ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଥିଲେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଏ ତମେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ଛାଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା କ'ଣ ଠିକଟା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖେ କିଏ ଅବାଟରେ ଯାଉଛି କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ତେଣୁ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାର ଭଲ ମଣିଷ ବି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଭଲ ରାଜନୈତିକ ମଣିଷ ଥିଲେ